Selengta class 12 romno gorong surungui tokna SCST hostel ni serai bosar rokno laitangnai salkisa sukango hostel morok nai naga noyan sarkar mongoi serai bosar rokno buto payu hini khanai kubuita maserna ongkorka MDC hongsokuma Tripura logi tongo Selengta class 12 ni rongbo krokno tei abono karai bugal hostel no bo haikena nai ko jagai tongo abono tei bo hostel ni nai ko nai superintendent ro bo klam salaika মারছে কি দিয়া মারছে লাঠি এরকম লাঠি বড় না বাসের লাঠি কইতে লইছে কয়বার পিটছে তিনবার না চারবার আচ্ছা আরেকজন গেছে এখানে রক্ত তো বার হইছে লাল হইছে রক্ত বেরিয়েছে না লাল হইছে ফুলিয়া উঠছে আরে পিটছে তোমারে পিটছে কয়টা বাড়ি দিছে একটা কি লাগিয়া মানে ব্যায়াম করাই না না আমি ঘুমাই রইছি না আমারে ডাক দিছে কইলা আমি বলে আচ্ছা 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 মানে নাটক করে ঠিক আছে ওই এমডিসি স্যার এসে ওই হোস্টেলে আচ্ছা হেতো গেছে গা হেলো কথা কইলো আচ্ছা আচ্ছা আরে চারজন রে কিতা দিছে আরেকজন বাড়ি তার নাম কি বাড়ি দিছে তার নাম কি নাইথক দেব বর্মা তোমার নাম কি কর্ণদাস তোমার নাম কিটা কর্ণজিৎ দাস চারজন রে পিটছে রাত কয়টার সময়ে 10টার সময়ে 10টার সময়ে আইছে এখানে না আইছে তো আরো আগে আমি 9টা পর্যন্ত থাকি এখানে ভালো ইয়া শিখাইতে এখানে রাতের আধারের মধ্যে যে এক্সাম টাইমের মধ্যে ছেলে বাচ্চারা যেভাবে মারধর করা বাচ্চারা যেভাবে ব্যায়াম করা এটা তো হয় না না এটা হয় না এটা হয় না তাইলে এই যে ব্যক্তি হে আউটসোর্সিং এ ইয়ার দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছে তারা যে তাই না যে রাত 10টার সময় আইয়া ব্যায়াম করাইবো ব্যায়াম করাতে একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে অবশ্যই ব্যায়াম করার জন্য প্রত্যেকটি স্কুলের আমাদের শিক্ষক থাকতে পারে বা না থাকতে পারে তাদের দায়িত্ব আসলো তাই না এখানে নাইগারের দায়িত্ব আছে স্টুডেন্টরা বিছনার মধ্যে ঘুমাইতে মোবাইল চালাইয়া দিলওয়ালি গান শোনানো এটার দায়িত্ব আছে না আর তারে যে ব্যায়াম করানোর দায়িত্ব কি কোনো হেডমাস্টার থেকে বা কোনো অথরিটি থেকে তো দেওয়া হয়েছে না আমার যতদূর সম্ভব তাহলে কেন এইভাবে করতাম এটা এখন হেড নিজের ব্যক্তিগত চাইলে तुमसा तामनो तो ये विजिट खलाई नाइथिमन बेलाके हमबाय नरा विभिन्न चैनल ने आने मीडिया ताफुराव तीन और फाइमन के एकटाई कारण जे आं तीनिनो खबर मानखा कैसा HCST बॉयज हॉस्टेल ने जे नायगार कैसा आउटसोर्सिंग नि चाकरी जां माने और SMC कमिटी एवं बोर्डिंग हाउस कमिटी रो बनो सिलेक्ट खलाइजा बो आन टाइम हनी 10टा 11टा 12टा और समय देन ननो चुवाग नङै नेसा अब मिस खलायो तो देन ननो अबैधभावे जे रात्रे हनी 12टा 1टा समय 10टा समय ब्यायाम खाइनानै बाय दागे ब्यायाम खाइ आंके चराय चिकन ननो अबैधभावे मार दुख खलायो एवं बिनि ऊपर चरायरावनि स्टुडेन्टनि ऊपर आनमिसुर चिकन चरायरावनि ऊपर बो तामनि अब निर्যাতন कायसा बो अबाहायके सातावो जार कारणे अभिभावकराव आनेर फोन खायका कल खायका एलाकानि बुरुराव आं खबर बान्था अबनि बाय आसमसा आं तिनि विजिट खायका आं तिनि सलेंतानि प्रधान शिक्षक तिनि हेडमास्टार सार आनिबो शिक्षक नो बासु देबचाक माबा काउ सालायका अरनि हस्टेलनि सुपारिनटेन्डेन्ट बाय काउ साका এই পরিস্থিতিও স্টুডেন্টनि পরীক্ষা সময় কারণ স্কুলनि কাইसा नायगारनि दायित्व अंखा हर स्टूडेंट सेफ्टी जानाय हर तंजानाय बिनि दायित्व तो वो खेला धुला और ब्यायाम खाई जानाय दायित्व काजे सम्पूर्ण जेटा खामानि अबैध अब अनैतिक अबनि बिरुद्धे जों एलाकानि जरा सुस्थ मस्तिष्क जरा सुस्थ बुद्धिजीवी बनो जों अब मा खालायनाय नियम मते बनो अरनि बरखास्त खाइजानाय नाम कारण स्टूडेंट रावनो टीचार से घुमाया ताबो जे आईन भारतबर्षनि जेटा शिक्षानि आईन किन्तु बो एकजन नायगार हिसाबै बो ब्यायाम खालायो हनि 12टा समय चुवा नङै कैसा स्टूडेंटनि ऊपर जे मार दुर खालायजानाय अब तो सम्भव गया बिनि लगे आं बय गार्ल हस्टेल बा आं विजिट खालायका तिनि गार्ल हस्टेल मियाफोरनि एकदिन आगेनि पेपार मानखा जे विभिन्न भावे पानीय जल विभिन्न समस्या तै हामिया विभिन्न भावे दैमालया टयलेटनि समस्या आं विजिट खालायका जामानि लोमनि हामिया आं अरनि सुपारिनटेन्डेन्ट काउ सालायका जाते आगामी दिनो एसटी गार्ल्स हस्टेल और जाते सुस्थ परिवेशन खाने बागै आं SDM महोदय काउ सालाय कनसार्न डिपार्टमेंटनि जरा ट्राइबेल डिपार्टमेन्ट अबथुंनाय रावबो आं काउ सानाय फुड डिपार्टमेंटनि मन्त्री बा ट्राइबेल मिनिस्टार बा आं काउ सानाय
এবং তিনি স্পট आं भेरिफिकेशन थाइका स्पट नायका स्टूडेंट नगबो काउ साका अबनि बागै आं जा प्रयोजन आं खायनानि प्रस्তুत सर तै कैसा जे रायजा सायटिखे और नायगा तंनाय रोंसोरनाय रखनो बुटक खालायमानो तुयै अथॉरिटीनि बुखाक्ति खालायै तामो याफिरि रखसाजनो सर अब आनी बरौनी जे अथॉरिटी किन्तु नियम माफिक तो कैसा सुवाक लंगै हनि 12टा समयो फाइनाय बरुनो हस्टेलनि नायगा रबि शिक्षा प्रतिष्ठान एक मंदिर अब कैसा बरौनी भविष्यनि लाइफनि जे एक विद्या मंदिर अब शिक्षा प्रतिष्ठान माने और काहाम कैसा ओ काहाम जागागो जेता अवैध असामाजिक अनीति नेशा द्रव्य एने बरुनो और जागा रेमि स्टूडेंट रौनी बिसनांगो एक लगे थुबो 11 12 जिनि माध्यमिक रौनी विभिन्न भावे एग्जाम तंगो ताबो ए एग्जाम चलाकालीन बो हनि हपुं अनलिमिटेड उच्च छरे बांग्ला कमिशनार खरां पतबाय ऑल फुल स्पीकर रगे हपुं अन टाइम अन रेस एकदम बजे मोबाइल गान खोनानाय बॉक्स लगाये अब आनी सैलेंका SC बॉयज हॉस्टेल अब स्टूडियोया अब और पिकनिक स्पॉट या अब कैसा शिक्षा प्रतिष्ठान अबनि विरुद्धे आं যারা দায়িত্বে দমই রন আং কই যাও अब ताम प्रस्तुति ताम एक्शन लानाय এবং পরবর্তী সময়ে যদি বরণ উপর আং ইয়া কাই যা বড় যদি কোনো एक्शन लाया इनके आं विकल्प व्यवस्था ताम खायनानि नाम आं अबनो चेष्टा और नायगारनि मुंखै सर नायगारनि मुंखा नयन सरकार आं खोनाका नयन सरकारनि गायथारा এবং যিনি आगे থেকে बो पर्दानि बरो आं मुखसा सिउ अब आं ता बरो साना नाया किन्तु बनो बाहाय के जागा सुजुग बिजाका स्टूडेंट दानो और हपुं चुवा लंग और गान खनाय जाना अब तो पड़े बो हॉस्टेल सर मो अब SC ST सलिता बॉयज हॉस्टेल